Guys, good morning. So today is March 20 and I'm watching Simply Ray's vlog as usual. So we're just waiting for the birthday birthday ni Mama ngayon, Mama Fe. So hinihintay na lang natin siya na tapos siya magbihis kasi magsisimba kami with Mama Nilfa. Kasi may simba ngayong 12 noon. So, simba daw siya. So, mag-accompany kami ni Ray tsaka ni Mama Nilfa. So, yun. Yung celebration namin is later tonight magdi-dinner sa Gerarda's restaurant. Bye! Thank you for watching. Update ko kayo mamaya. Bye! Ano tubangan ma? Si Ray. Sorry. Yun na si Ray. Ano na sa right? Ari ka sa right, Ray. Ay, birthday girl, oh. Oh, ang gwapo sa mong birthday girl. Hi. Birthday again. Yan na guys. Ito na kami. Yan yung mga birthday boy. Ang kani ba? Saan ba bati? 11? Sige, ang birthday girl, kailangan na diha. Bigo. Ano mo bigo kung wala ka? Ang katawaro. Naghahanas pagkaw ni Mama. Ay, sige. Sige, miss. Sa birthday girl. Ano yan? Butang sa birthday girl. Ay, ganahan na kari-kari. Picture mo. Ay, unya, nawa pa man. Hindi pa kung picture na lang ha. Nawag ko. Mura nino ang mga ang uban kay papa mo. Gani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Blow na. How old are you? Hey, happy birthday, mother. Mana, i-picture. Nana, nag-picture na ko. Okay. Wow! Naapag-iburag ko, ana. Miss Universe. Lagi. Picture na ba? Mana? Okay. Mga una ta. Gabi, hindi na ka mag... Gabdan ra ba to? Okay, pray. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord, birthday ni Mama Fe, Lord. Salamat sa iyong pinabuhi, Lord, for another year, Lord. Nangyari sa pagkaya, Lord. Salamat sa umang pinabuhi ko, Lord. Dini, pero natatakot kami, Lord. I pray na kayo kauban ng Ano daw? Ay, na-mention nga buang nga. Magtatawagin siya. Nalingaw po siya. Yan, uwi na kami guys. Busog na kami. Busog na kama? Kaayo. Uwi na kami. Birthday girl. Nasa taas. Tagalog na yan. Bitok. Bitok ng dakuan ng bituka. Ayun na eh. Ato ka pikas? Ah, kanat. Ano to sa po? Bi, ato ka likod, Bi. Likod.